বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রবিবার আসানসোল উত্তর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসী সংগঠনের তরফে। এরই প্রতিবাদে সোমবার আসানসোলে সনাতনী হিন্দু সমাজের তরফে পাল্টা প্রতিবাদ মিছিল এবং আসানসোল উত্তর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাদের অভিযোগ, বিজেপি নেতাকে রাজনৈতিকভাবে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে। সনাতনী হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিদের হাতে কাট আউট থাকে এবং বিজেপি নেতা কৃষ্ণা প্রসাদের সমর্থনে স্লোগানও দিতে থাকে। রবিবার ধামসা মাদল বাজিয়ে তীরধনুষ হাতে নিয়ে মিছিল করে আসানসোল উত্তর থানার সামনে আদিবাসী সমাজের মানুষজন বিক্ষোভ দেখায়। তাদের অভিযোগ, সমাজসেবার নামে এলাকায় এক মহিলাকে নিগ্রহ করেছে ওই বিজেপি নেতা। এই অভিযোগে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। লিখিত অভিযোগ হওয়ার পরও 10 দিন বেশি কেটে গেল, কেন এখনো অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়নি প্রশ্ন তুলেন তারা। অন্যদিকে বিজেপি নেত্রী আশা শর্মা জানান, ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে প্রতিবাদ র্যালি বের করা হয় এবং উত্তর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। যেরকম ভাবে বিজেপির নাম পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে, ঠিক তেমনি তৃণমূল ভয়ভীত হয়ে পড়ছে। বিজেপি জনাধারে তৃণমূল হতাশ হয়ে গেছে। বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা, মিথ্যা কেস দায়ের করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ওই বিজেপি নেতা কৃষ্ণা প্রসাদ একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী। তিনি গত 30 বছর ধরে সমাজসেবায় জড়িত। তার উপর মিথ্যা অপপ্রচার করা হচ্ছে। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिला की तरफ से यहाँ पर डिप्रेशन देना है और विक्षोभ प्रतिवाद यहाँ रैली निकाली गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जनाधार जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है, उस तरह उस प्रकार जो टीएमसी के नेता, टीएमसी के लोग इससे भयभीत हैं और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ते हुए टीएमसी बौखला गई है और हर बीजेपी कर्मी के ऊपर हमला किया जा रहा है, फॉल्स केस दिया जा रहा है। तो कृष्णा प्रसाद जी जो एक विशिष्ट समाज सेवी है, आज से नहीं 30 वर्षों से लगभग वो समाज मूलक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और हर वार्ड, हर जगह वो कम्बल देने जाते हैं। अगर आखिर कम्बल देने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि यहाँ का जो मंत्री है, टीएमसी का मंत्री, टीएमसी के एमएलए, टीएमसी के काउंसलर, वो हमारे जनता को बुनियादी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, घर नहीं दे पा रहे, जिसके कारण आज कम्बल देना पड़ रहा है। आज वही कार्य के लिए कृष्णा प्रसाद जी जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर कुछ टीएमसी के लोगों के द्वारा डरा के धमका कर उनको भ्रमित करके, मतलब जो साधारण लोग हैं, जितने भी एसटी समुदाय के लोग हैं, उसे भ्रमित करके डरा धमका फॉल्स केस दिया गया। लेकिन ये टीएमसी भूल चुकी है कि भारत के सर्वोच्च पद पर हमारे द्रौपदी मुर्मू जी आशान है। भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को और नारियों को वहाँ पर एसटी समुदाय को जो एक सम्मान दिया है, पूरे विश्व ने देखा है। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। রূপোর গয়না বা রূপোর তৈরি বিভিন্ন সাজসজ্জা কেনাকাটার জন্য এক বিশ্বস্তনীয় প্রতিষ্ঠান শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা। শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা মানেই চাঁদির পিওরিটির 100% গ্যারেন্টি। আমাদের শোরুম দুর্গাপুরের জংশন মলে, আসানসোলের 81 জিটি রোড অপোজিট সেনকো গোল্ডে, শিলিগুড়ির সিটি সেন্ট্রাম মল, কলকাতার সিটি সেন্টার 2 নিউ টাউনে এবং দেওঘরের G12 ভিওরি মলে। তাহলে যদি পিওর এবং হলমার্ক রূপো কিনতে চান, তবে চলে আসুন শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালায়।